सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 28 जून 2020 दिन रविवार, आषाढ़ मास शुक्लपक्ष मिथुन 14 दिन। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी रात्र 12:39 पर्यंत, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र दिवा 8:49 पर्यंत, कन्या चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5:11 और सूर्यास्त समय 6:27। आज वृष राशि पुरुष और धनु राशि महिला मानकर घात चंद्र और आज मेष राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 11:23 ठारू दिवा 2:56 पर्यंत, रात्र 7:11 ठारू रात्र 10:03 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम सबुठार प्रथम आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। आज दिनटी आपंक पई अति शानदार अटे। कामकार्य क्षेत्र में आपंठारे बहुत ही फूर्ति, उत्साह और तत्परता भी रहिबो और आपंकर ऊर्जा और उत्साहर कारण प्रत्येक काम सकारात्मक परिणाम भी मिलिबो। व्यक्तिगत जीवन में भी आज आप सफल ही रहिबे। आपण पाखर किसी घटना आपण लाभकारी रही पारे। पुराना मित्र किंबा जनाशुना व्यक्ति आज आपंकर काम आसीपारती। कौन सी गोटे समस्या को दूर करें। आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी रहिबो। मित्र मानक सह भी समय आनंदपूर्ण कटिबो। गृहस्थ जीवन में भी संपूर्ण आनंद आपण नहीं पारे। तो सब दृष्टि आज दिनटी आपण शुभ ही रहिबो। तेबे आज आप गोटे कथार ध्यान रखु। कौन सी निकटतर व्यक्तिंकर कथा आपन को किसी खराब लगिपारे और एथिपई काहापई आपण मन में किसी भूल विचारधारा बनीपे। एथिपई आज आप समस्त कथा को भल भाव में जानिबार अच्छी। ता सहित आज आप निजर भावना पर भी नियंत्रण रखा पड़ो। नहीं तो आज आपण सहित किसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो पारे। लव लाइफ दिनटी भल और दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। कैरियर क्षेत्र में आज आप निवेश ठार दूरे रुहतु। तेज आज काहारी भी अधिक भरोसा करंतु नहीं। गणमाध्यम काम करथिबा व्यक्ति मानक पई दिनटी भल रहिबो नहीं। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिले भी स्वास्थ्य को नहीं सामान्य सचेतन रहिबार अछि। स्वास्थ्य सामान्य परिवर्तन आसीपारे। तो स्वास्थ्यर जत्न नियंतु, निज प्रति अवहेला करंतु नहीं। और छात्र छात्री मानक पई संपूर्ण दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आप गोमाता को सबुज घास खाइबाक दियंतु और आज आप काहारिक भी उद्धार दियंतु नहीं कि नियंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। आज आपंठारे बहुत ही दृढ़ संकल्प सहित ऊर्जा उत्साह अधिक रहिबो। कौनसी एपरी कार्य होई पारे किंबा कौनसी योजना आपण करिपारंती जेउ कारणरू आगकू ताहार अधिक लाभ देखिबाक मिलिबो। किछि खास काम को पूरा करबा लागि कौनसी प्लान करिपारंती। काम कार्य मन अधिक लागिबो। आपण चिंता विचारपूर्वक कथा मान कहिबे और एही कारणरू कौनसी भी झंझटरू आपण दूर रहिबे। प्रेमी, जीवनसाथी, कुटुंबजन किंबा बंधु मानक पई आपण समय काढी पारंती। अन्यर साहाय्य सहयोग करिवे किंतु लाभ आपणकर ही अधिक रहिबो। आपण को कौनसी बड़ खुशीर खबर मिलिबो। कौनसी नुआ स्रोतरू धन प्राप्ति होई पारे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भल ही रहिबो। प्रायतः सब दृष्टि आपणकर पई आज दिनटी आनंद और उत्साह रे भरी होई रहिबो। आपणकर अर्थ चिंता दूर हेबो। तेबे गोटिए दिगरे प्रयास करंतु, सफलता पाइबे। जीवन साथी आपण कथा को महत्व देवे। तेबे आज आपण को गोटे कथार ध्यान रखिबार अच्छी कि आज आपणकर अଯଥା खर्च, आवश्यकता ठारू अधिक खर्च भली किसी जोग बनुअछि। आय ठारू व्यय अधिक रहिबो। एही कारणरू आज आपण कामकार्य क्षेत्र में भी छोटिया मोटिया बाधा देखा दे पारे। आज आपणकर स्वभाव में क्रोध अधिक रही पारे। तो आज आपण क्रोध पर भी नियंत्रण रखंतु। नहीं तो आज आपणकर शत्रु मानकर वृद्धि होई पारे। लव लाइफ क्षेत्र में दिनटी भल। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिबो। ऑफिस और व्यवसाय दुईटी जाक क्षेत्र आज आपण साधारण रहिले भी आज आपण संपूर्ण दिनटी प्रसन्न रहिबे। और छात्र छात्री मानक लगी आज संपूर्ण दिनटी भल। तेज आज घातचंद्र भोग हेतु प्रतिटी कार्य को सतर्कतार सहित करंतु। जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। कौन भी रिस्क ना भाई कार्य आज करंतु नहीं और आज काहार सहित भी अधिक मिशामिशी करंतु नहीं। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थिबा व्यक्ति को गोटे समय भोजन करांतु और आज आप कहार भी अपमान करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବା ହେତୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ବି କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କମ୍ ରହିବ। ନିଜ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି ନେଇପାରନ୍ତି। ଭାଇ ତଥା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ମନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବି ଆଜି ହୋଇପାରେ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି କାମ ଅଧୁରା ରହିପାରେ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହିତକାରୀ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ବି ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା ହେବା ତ ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ବି ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ବି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏପରି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କିଛି ନୂଆ ଓ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରୁଅଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ସାବଧାନ ରହିଅଛି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଜି କାହାରିକୁ ବି କିଛି ଏପରି କଥା କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଗୋପନୀୟ କଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପାରୀ ଓ ଚାକିରି ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ। ତାହା ସହ ସହପାଠୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ 7 ଥର ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ଅଧିକ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନଯାକ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ ଓ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ଆଜି ନିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଓ ଦିନଟି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇ ରହିବ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିବ, ମିଳାମିଶା ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷର ଅନୁଭବ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କି ବିନା ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି କୌଣସି ବି କଥା କାହା ଆଗରେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟାପାର ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲେ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି।
परिश्रम उचित फल आपको प्राप्त हो। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिले भी आपण स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ओम नमः शिवाय यह मंत्रटी को 9 थर जप करूँ और आज कौन भी वयस्क व्यक्ति अपमान करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। आज दिनटी आपणकर जीवन में सुधार और निजठारे किसी परिवर्तन आनिक आसी। आज आपणकर संपूर्ण ध्यान निजर काम कार्य और प्रेम प्रसंग और धन उपार्जन प्रति रहिबो। मनरे अल्प बहुत चिंता भी रहिबो, किंतु आपणठारे धैर्य और उत्साह भी अधिक रहिबो। किछि नुआ ऑफर आपको मिल पारे और यह स्वीकार करने को भी प्रस्तुत होगा पड़ो। कौन सी गोटे भल खबर शुणा मिल पारे। विवाहित लगी दिनटी सुखद रहिबो। आपनको पई दिनटी हर्ष उल्लास भरा रहिबो। आपणकर जीवन को उन्नत करने प्रयास करेंगे। नुआ काम आग्रही रहिबे। दिनचर्या किसी परिवर्तन करिपारंती। आपनको परिश्रम सुफल मिलिबो। निजर कथा द्वारा लोक मानकु इम्प्रेस करने आपण तत्पर रहिबे। तेबे आज आपणको पई गोटिए कथा प्रति सावधान रहिबार अछि कि आज आपण कौनसी अपरिचित व्यक्ति कथार आसतु ना। विशेषकर कुसंग ठारू संपूर्ण रूपे बंचिक रुहतु नहीं तो बिना कारण कौन बद उपजी पारे। यही सब कथा प्रति आज ध्यान रखा पड़ो। किंतु लव लाइफ दिनटी अनुकूल और आज आपंकर मूड भी रोमांटिक रही पारे। क्यारियर क्षेत्र में आज आपंकर कार्य आसुवा समस्त प्रकार बाधा दूर हो। आपन को अधिकारी वर्गंकर सहयोग प्राप्त हो। आसवाक समय आपंकर कारोबार में वृद्धि हो। व्यापारी मान दिनटी शुभ। विद्यार्थी आज निजक अन्य ठारू दुर्बल अनुभव करिपारंती। आपन को आपंकर पूर्वर करिଥିବା परिश्रम शुभ रिजल्ट मिलिबो। तेज आज स्वास्थ्य को नहीं सचेतन रहंतु। आज आपन कौन भी दूरयात्रा ठीक नुहे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे गचर मूल अल्प अटा और चीनी रखिदे आसतु और आज क्या भी कटु वचन कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु तुलाराशि विषय जाना। आज आप आत्मविश्वास भरी हो रे जहाँपाई आपन को जीवन प्रति क्षेत्र में सफलता मिल पारे। आज आप निजर समस्त कार्य बहुत ही उत्साह और बहुत ही तत्परतार सहित संपन्न करें और से आपको लाभ मिल पारे। आपंकर किसी पुराना समस्या शेष हो पारे। मूड भी आपंकर भल रहिबो। जीवन क्षेत्र में उन्नति हेबो। लाभ भी प्राप्त हेबो। नुआ काम कार्य क्षेत्र में योगदान करिपारंती। नीतिदिनिया कार्य परिश्रम और कहार साहाय्य सहयोग द्वारा यह पूरण हो पारे। निजठारे धैर्य रखंतु। मन को अस्थिर होगा दिंतु ना। यह ही भल परिणाम आनीपे। लोक बहुत विषय आपंकर राय नहीं पारती। नुआ मित्र बढ़िया कारण आपंकर सामाजिक काय भी विस्तार हो। तेज आज आपण गोटे विशेष कथार ध्यान रखिबार अछि कि आज आपण साथी रोहुथिबा किंबा साथी काम करथिबा किछि लोकंक उपरे आखि बंद करी भरोसा करबा आपण ठीक रहइबो नाही। यह द्वारा आपण को अचानक क्षति हो पारे। कौन निकटतर व्यक्ति आपन को धोखा दे पारती। एथिपाई आज आप क्या भी आखि बंद कर भरोसा करंतु नहीं और ता सहित आज आपन को कहीं भूल बाटर भी नहीं पारे। आज आप विषय अल्प सचेतन रहंतु। लव लाइफ दिनटी भल। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिबो। क्यारियर क्षेत्र में व्यापार और काम कार्य क्षेत्र में किसी नुआ कार्य आरंभ हो पारे। नुआ लोकों सहित मिशिबार भी जोग बनुअछि। आपनकर संबंध भी मजबूत हेबो। तेबे जी अल्प अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे और विद्यार्थी मानक आज दिनटी सामान्य रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि आज दिनटी आपन बहुत ही भल रहिबो। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्नान पर तुलसी को प्रणाम करंतु और तुलसी चौरार माटी को मथारे धारण करंतु। कहा उपरे भी अधिक क्रोध करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचार विषय जाना। आज दिनटी आपण बहुत ही भल और सार्थक सब्यस्त हो। आज आप निजर कठिन परिश्रम द्वारा निजर प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त कर सफल रहिबे। आज आपन को आयर नुआ स्रोत मिल पारे। जदि आप रोजगार अपेक्षा अच्छी तो आज आप एने किसी शुभ खबर निज मित्र मान मिल पारे। तो मित्र मान संपर्क रखंतु। कौन जरूरी कार्य करती तो सफलता निश्चय ही प्राप्त हो। घर परिवार खुशी रे वृद्धि हो पारे। परिवार मूड भी भल रहिबो। चाकरी और निजर जीवनधारा पई किछि नुआ विचार मन रे आसी पारे। काम कार्य प्रेशर अधिक रहिबो। बड़ भाई और भौणी सहयोग पाइबे। चिंतार मुक्ति मिलिबो। दंपति मध्य बुझाणा ठीक रहिबो। निष्पत्ति नेबार किछि द्वंद्व उपजी पारे। कौन गोटे समस्या पई खर्चांत हो पारती। अधिक परिश्रम द्वारा कार्य संपन्न हेबो। आपन रचनात्मक कार्य सफल हेबो। वयोज्येष्ठ मत ग्रहण करंतु। आपन भल हेबो। तेबे आज आपण केवल यही गोटे कथार ध्यान रखिबार अछि कि आज आपण कौन बड़ कार्य हाथ को नेबा कि प्रतिक्रिया करने पूर्व
ତାହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରୁ ବି ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦିନଯାକ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟିଏ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆଜି କାହାରି ମନରେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭରେ ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଧନ ମିଳିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ। ତେବେ ଆଜି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦାମୀ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାପ୍ତ ହେବ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି। ସହଜରେ ହିଁ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଫଳ କମ୍, ଏହିପରି କିଛି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିସ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ବି ଅଧିକ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ବି ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଯାକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଓ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରି ଦିନଟିଏ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ ଓ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ପରିଣାମ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ଓ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରନ୍ତି ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଚାକିରିର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ନିଜର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ କିଛି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଠିକ୍ ରହିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଦିନଟି କଟିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ବି ହୋଇପାରେ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟାପାର ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀର କୂଳରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସିଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରଚନାତ୍ମକ ଓ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଚାର କରିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବିଚାର ଆସିପାରେ ଓ ଏଥିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ବିଚାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଘୁରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବହାରିକ ବି ରହିବେ। ଚତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ।
शेषे सबकिछि आपणक पई भल ही रहिब। आर्थिक दृष्टि दिनटी ठीक ठाक रहिब। आर्थिक स्थिति को नहीं कौन योजना करिपारंती। आमोद प्रमोद कि मनोरंजन पई किछि खर्चांत हेबाक मध्य पड़ी पारे। आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि हेब। प्रसन्नता पूर्वक समय बीतब। तेबे आज गोटे कथार विशेष ध्यान रखंतु कि आज आपण अଯଥା खर्च करंतु नहीं और आज आपण आपणकर प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध होई कार्य करंतु। सफल रहिबे। केवल जहाँ आपणक पई ठीक रहिब ताहा ही करंतु। केवल सही कार्य प्रति फोकस रखंतु। बाकी कथार ध्यान दियंतु नहीं। कैरियर विषय कथा हेबा चाकरी और व्यवसाय दुईटी जाक क्षेत्र आपणक पई अनुकूल। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दुईटी जाक मधुरतापूर्ण रहिब। तेबे आज स्वास्थ्य को नहीं आपण सचेतन रहंतु। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। अधिक कार्य व्यस्तता पई मुंडरे भारीपण मध्य किछि रही पारे। तो आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। अवहेला करंतु नाही। तो आजिर दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण कौनसी गरीब असहाय व्यक्ति को किछि साहाय्य सहयोग करंतु और आज काहारि को भी मिछ कहंतु नाही। यह आपणक पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे सुंदर मीन राशि विषय जानिबा। आजिर ग्रह गोचर आपणक पई अल्प कठिन रहुछि। आज आपण अल्प समस्या मध्य रही पारंती। मन रे अस्थिरतार भावना आसी पारे। तो आज आपणको आपणकर भावना पर नियंत्रण रखिबाक पड़िबो। अन्यथा अल्प समस्या रे पड़ी पारंती। निजर भूल को नहीं कौनसी कथा कटाकटी होई पारे। बिजनेस पार्टनर प्रेमी किंबा जीवन साथी आज आपणक उपरे विरक्त रही पारंती। कौनसी कथा को नहीं आज आपण विचलित होई पारंती। आज आपण गोटे समय रे दुईटी काम को हाथ को नेले तो किछि काम बिगड़ी पारे। आज आपण कौनसी भी बड़ धरणर निर्णय नियंतु नाही। यह आपणक पई भल रहिबो। एथिपई अल्प सचेतन रहिबे। गृह रे कଳି झगड़ार वातावरण रही पारे। परिवार मध्य कौनसी कथा को नहीं मनांतर बा मतांतर देखा दी पारे। स्त्री मानक सह किंबा स्त्री कारण कौनसी कଳି झगड़ा आदि उपजी पारे। तो एथिपई आपण सावधान रहंतु। धनर खर्च बढ़िबो। समाज रे निंदा अपमान भय रहिबो। दिन जाक अधिक व्यस्त रहिबा कारण सठिक समय रे भोजन मिल परिबो नाही। शांतिपूर्वक निद्रा भी नहीं पारिबे नाही। मन चिंतित और अशांत रहिबो। ता सहित किछि भी विषय आपनकु धैर्य रखिबाक पड़िबो और विशेषकर पैसा और संपत्ति को नहीं कौनसी भी महत्वपूर्ण निर्णय आज नियंतु नाही। आज आपणकर कौनसी पुराना कथा को नहीं किसी समस्या उत्पन्न हो पारे। कैरियर क्षेत्र में कथा हेबा तो चाकरियां लगे दिनटी सामान्य रहिबो। व्यापारी मानक लाभ कमिजिबो और स्वास्थ्य को नहीं आज आपण सावधान और सतर्क रहंतु। किछि छोट मोट स्वास्थ्यजनित समस्या देखा दे पारे। तो स्वास्थ्य को अवहेला करंतु नाही और आज आपण मानसिक चिंतारू दूरे रहंतु। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण पृथ्वी माता को प्रणाम करंतु और आज आपण काहारि को भी कटु शब्द कहंतु नाही। यह आपनको पई शुभ साब्यस्त हेबो। तेबे भिडियोटी किपरि लागला जदि भल लागि थाए लाइक टे करंतु। ए भिडियोटी को अधिक अधिक शेयर करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जहाँ फल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताहा आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। धन्यवाद।